Hermanos, una de las responsabilidades que como cristianos tenemos Brothers, one of the responsibilities that we have as brothers es tener un buen conocimiento de la palabra del Señor, is to have a good understanding of the Word of God. porque hemos sido llamados Because we have been called para ser luz en medio de las tinieblas. to be light in the midst of darkness. Y vamos a iluminar más And we will illuminate all the more en la medida by the measure que conozcamos la palabra de Dios. of our knowledge of God's Word. Por eso el apóstol Pablo, And that's why the Apostle Paul, en todas sus epístolas, in all his epistles, él exhortaba he would exhort al conocimiento de la sana doctrina. to know the doctrines of God. Se lo decía a Timoteo, a Tito He would say to Timothy, to Titus, y a todas las iglesias a las que les enviaba una carta. and to all the churches to whom he would send a letter to. Debemos tener conocimiento de la sana doctrina, We need to have understanding of doctrine. porque Why? la Biblia nos da muchas razones por las cuales debemos de conocer la palabra de Dios. Because the scriptures give us many reasons why we need to know Y the Word of estas- God. And they are Son las razones the reasons que la Biblia nos da that the Bible gives us, para que nosotros conozcamos la palabra de Dios. that we may know the Word of God. Ahí tenemos 3 versículos, hermano. Here we have 3 verses, brothers. En la segunda epístola a Timoteo, In 2 Timothy 3:16, it says, "All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work." una de esas razones es que nosotros debemos de estar bien equipados con la palabra de Dios. So one of the reasons is so that we may be well equipped with the Word of God. La Biblia nos asemeja a soldados The Word calls us soldiers que van a la batalla. that go to battle. Y la Biblia también nos habla de cómo debemos equiparnos para ir a esa batalla. And the Bible also tells us how we must be equipped in order to go into battle. Y uno de esos equipos, And one of those things es conocer la palabra de Dios. is to know the Word of God. Dice, a fin de que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. It says, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Mi Biblia dice, My Bible says, para que todo el hombre sea perfecto so that man may be perfected para toda buena obra. to all good things. En la medida que conocemos la palabra de Dios, So accordingly to the measure of how we know the Word, no solamente nos vamos equipando para la lucha, we are not only being equipped for the battle, sino que nos vamos perfeccionando. but we are also being perfected. ¿Cuántos años tenemos de estar en el Evangelio? How many years do we have being in the gospel? Algunos tal vez un año, Some may be 1 year. están empezando. You are starting. Otros 2, Maybe others 2. otros tenemos más años, Others more. 30, 30, 40, 40, 50 años. 50 Y years. ya no sigo. I won't continue. Pero todo ese tiempo nos lo da el Señor But all of that, the Lord gives us that time para que nos equipemos con la palabra de Dios. so that we may be equipped with the Word of God. Esa es una de las razones That's one of the reasons, para enfrentarnos a la batalla. so that we may confront the battle. Si usted no está equipado con la palabra, If you're not equipped with the Word, cualquiera lo va a derrotar. anyone may come along and No va a overcome ser you. un buen soldado. You won't be a good soldier.
Y Dios quiere buenos soldados, And God wants good soldiers, firmes en la batalla, firm in the battle, adelante a la guerra, going forward to the battle, a vencer con Cristo Jesús. and conquering in the name of Jesus. Amén. Amen? Otra razón. Another reason. 1 Peter 3:15. Amén. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Amén. Amen. Ahí encontramos otra razón There we find another reason de conocer la doctrina. why we must know doctrine. Y es, hermanos, de darle And that is so that we a can aquel que nos pregunta give to those who ask, qué es lo que nosotros creemos. what is it that we believe? Darle una razón Give them a reason de nuestra fe. for our faith. Porque sería penoso Because it would be a shame que alguien nos preguntara, if someone asked us que le explicáramos to explain to them la fe que profesamos the faith that we profess y no supiéramos darle una respuesta. and are unable to give them an answer. Debemos de estar preparados We must be prepared para dar a conocer las verdades del Evangelio to know the truths of the gospel y no dejarnos llevar por cosas raras que hay en el mundo. and not to be carried away by strange things that are out there in the world. Entonces debemos de estar preparados para dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. And that's why we must give reason for our faith and our hope. ¿Por qué razones creemos en Cristo The Jesús? reason why we believe in Jesus Christ. ¿Cuál es nuestra esperanza para el futuro? What is the hope that we have for the future? Esa es otra de las grandes razones That is another great reason que debemos estar preparados for why we must be prepared en el conocimiento de la palabra de Dios. in understanding the Word of God. La tercera razón, The hay third muchas razones, there's heaps of reasons. pero aquí tenemos una tercera. But here we have just a third. 1 Timothy 4:16. Watch your life and doctrine closely. Preserve in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Debemos, dice la Escritura, perseverar en la doctrina. It says, accordingly to the word, that we should persevere in the doctrine. Es decir, And that is to say, a pesar de que hay tantos vientos de enseñanzas erróneas, falsas, that despite being so many different winds of teachings, erroneous teachings, si somos guiados por el Espíritu de Dios, if we are guided by the Spirit of God, vamos a permanecer y perseverar en la verdad. we will remain and persevere in the truth. Y haciendo esto, And doing this, nos salvaremos a nosotros mismos we will save ourselves y a los que nos oyen, and those who hear us, porque les estamos llevando la palabra de verdad. because we are bringing to them the word of truth. Entonces, estas son algunas razones So here we have good reasons que nos da la Escritura. that the scriptures give us, A medida que la estudiamos, that accordingly to the measure we study them, vamos a encontrar muchas más razones we are going to come across even more reasons. que Dios en su gracia That God in His grace, nos las enseña He teaches us para que estemos bien equipados. so that we may be well equipped. Amén. Amen? Gloria a Dios. Glory to God. La palabra Trinidad, The word Trinity, o ese el nombre de Trinidad, or the name given Trinity, el primer cristiano que la usó the first Christian who used this word fue Tertuliano, was Tertullian, un teólogo a theologian del siglo II y principios del siglo III. from the 2nd and 3rd century. Otro teólogo de esa misma época llamado Orígenes Another theologian from that same age, Origen,
también tomó y usó esa palabra, also utilized that same word, Trinidad. Trinity. Pero habían al principio But in the beginning, no una buena idea acerca de lo que era la Trinidad. there wasn't a real clear understanding of what the Trinity meant. Por eso la iglesia hizo algunos concilios That's why the church gathered for some councils, para dejar en claro algunas verdades y sacar las cosas que eran equivocadas. so that we may agree on what is true and discard of those things that were not. Y así hubo el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla allá por el siglo IV. And that's why we have the Council of Nicaea and the Council of Constantinople in around the 4th century. Que desarrollaron la doctrina de la Trinidad. And there they developed the doctrine of the Trinity. Pero todavía no en una forma perfecta. But it wasn't fully perfected. Y fue hasta con el teólogo Agustín And it would come with the theologian Augustine en el siglo V in the 5th century que se desarrolló completamente la doctrina tal como la conocemos hoy. where the doctrine of the Trinity was fully developed and is as we know it today. El nombre Trinidad The name Trinity no se encuentra en la Escritura. is not found in the scriptures. Y eso es lo que sacan los que se oponen a la Trinidad. And that is what those who oppose the Trinity point out. Dígame dónde está esa palabra, enséñeme dónde dice Trinidad y le voy a creer. Where do you see the word of Trinity? Show me where it says Trinity, now believe it. No está la palabra Trinidad. It's not there, the word Trinity. Lo que sí está en toda la Escritura es la doctrina. What is throughout all of Scripture is the doctrine, Y eso es lo importante. and that is what is important. Desde el Antiguo Testamento From the Old Testament, ya se hablaba acerca de una pluralidad de Dios. it would refer to God in a plurality. Pero fue hasta en el Nuevo Testamento And it would come into the New Testament que se reveló where we see the revelation, más claramente la doctrina de la Trinidad. more clearly the doctrine of the Trinity. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, se dice it says que Jehová era el Salvador y Redentor de su pueblo Israel. that the Lord is the Savior of His people, Israel. Pero en el Nuevo Testamento But in the New- aparece que Jesucristo es el Salvador y Redentor de su pueblo, la iglesia. But in the New Testament, it says that Jesus is the Savior and Redeemer of His people. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Jehová moraba en medio de su pueblo. the Lord God would move in the midst of His people. Pero en el Nuevo Testamento But in the New Testament, es el Espíritu Santo que mora en medio de su pueblo, la iglesia. it is the Holy Spirit that dwells in the midst of His church. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. La Trinidad es un misterio, hermano. The Trinity is a mystery, brothers. No en el sentido bíblico Not in the biblical sense, de que era una verdad desconocida en el Antiguo Testamento y revelada en el Nuevo, that it was something hidden in the Old Testament and revealed in the New, sino que es un misterio porque es incomprensible. Instead, it remains a mystery because it is incomprehensible. La mente humana no puede comprender la Trinidad. The human mind cannot comprehend the Trinity. Por eso Martín Lutero decía, That's why Martin Luther would say, el que trata de comprender la Trinidad perderá la razón, he who tries to comprehend the Trinity will lose his reason, pero el que niega la Trinidad perderá el alma.
But he who denies the Trinity will lose his soul, porque la Trinidad es una doctrina fundamental de la iglesia cristiana. because the doctrine of the Trinity is fundamental to the church. Pero todos nuestros esfuerzos But in all our efforts, no deben estar dirigidos a comprenderla, it's not your task to try to understand it, sino a recibirla por la fe, but rather to receive it by faith, por estar revelada en la palabra de Dios. because it's revealed here in the Word of God. La doctrina de la Trinidad presenta a Dios revelándose en tres personas. The doctrine of the Trinity tells us that God reveals himself in three persons. Y así nos dice que estas personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And those three persons are the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lo que hace a un ser que sea persona And what consists of a person es que posea intelecto, is that they have an intellect, que posea conciencia de sí mismo, that they have a self-awareness, que posea sentimientos, that they have emotions, que posea voluntad, and that they have a will, que posea decisiones. that they have decisions. Y digo esto And I say this porque muchos aceptan a Jesucristo como una persona, es evidente, because many people accept that Jesus was a person. That's evident. pero no aceptan al Espíritu Santo como persona. But they don't accept the Holy Spirit as a person. Algunas sectas Some sects enseñan de que el Espíritu Santo es una fuerza o una influencia teach that the Holy Spirit is a force o influencia. or an influence. Pero el Espíritu Santo tiene todas las características de una persona. But the Holy Spirit has all the characteristics that make up a person. El Espíritu Santo tiene sentimientos, The Holy Spirit has emotions. se entristece He is saddened cuando le fallamos. when we fail him. También tiene voluntad. He also has will. En cierta ocasión nos dice el apóstol Pablo In a certain occasion, the Apostle Paul tells us que él tenía la intención de ir a predicar el evangelio a Asia, he had all intentions to go and preach the gospel in Asia. pero dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. But it says that the Holy Spirit prohibited him. Eso muestra que tiene voluntad. That shows us that he has a will. Y también más adelante dice que él deseaba ir a predicar a Bitinia. It also tells us that he wanted to go to Bitinia. Bithynia. Pero que el Espíritu Santo no se lo permitió. But that the Holy Spirit did not allow him to. Entonces el Espíritu Santo es una persona, Therefore, the Holy Spirit is a person porque tiene todo lo que una persona debe tener para en realidad ser persona. because the Holy Spirit possesses that which it Bendito consists sea el to be a nombre de person. Dios. Blessed be the name of the Lord. Ahora bien, Now, la doctrina de la Trinidad no es una tricotomía it is important to know that the doctrine of the o un Trinity triteísmo, perdón, is not a tritheism. palabras que parecidas. No es un triteísmo. It's not a tritheism. El triteísmo dice que son tres dioses. Tritheism teaches that there are three gods. Y aquellos que se oponen a la Trinidad nos dicen And those who oppose the doctrine of the y Trinity, emplean esta fórmula. and they quote this to us. Un Dios Padre, más un Dios Hijo, más un Dios Espíritu Santo son tres dioses, dice. One God, the Father, one God, the Son, one God, the Spirit equals to three gods. Ellos son los que niegan la Trinidad. Those are the ones that deny the Trinity. Suman. They Add. add. Pero mejor es multiplicar. But it's better to multiply. Y si nosotros empleamos la fórmula 1 multiplicado por 1 multiplicado por 1 es igual a 1. If we use the formula 1 times 1 times 1 equals 1, Es 1. No son tres dioses. it's not three gods. Por eso nos dice la Escritura que la doctrina de la Trinidad
presenta a un solo Dios manifestado en tres personas. That's why the doctrine of the Trinity teaches us that Porque it's la only Biblia one nos God dice que in hay the un solo Testament. Dios. Because the scripture tells us there is only one God. Y ahí está, And there it is. Deuteronomio 6:4. Entiendo. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. In Deuteronomy 6:4, you have it. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Y es maravilloso And it's marvelous que este mismo texto that this same text que nos habla de un solo Dios that speaks to us of one God en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, también nos habla en el idioma original it also tells us in the original language de una pluralidad de Dios. of a plurality of God. En el hebreo In the dice, Hebrew it says Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahweh. what he said. Israel Eloheinu, Adonai Ehab. Adonai, hermano, es un nombre plural que dice mis señores. The word Adonai is a plural, Y es which un means nombre que se le da my a Lord. Dios. And that's a name that's given to Entonces, God. hermano, este texto explicado en el hebreo es muy hermoso And so this, when you realize porque nos what it says refleja in la Hebrew, pluralidad de Dios. it is wonderful because it Y reveals de eso to es lo us que the nos Trinity habla of el God. Antiguo Testamento acerca de la pluralidad de Dios. Because it speaks to us about the plurality of our God. El primer nombre que se usa para Dios en el Antiguo Testamento The first name that is used for God in the Old Testament es Elohim. is Elohim. Cuando dice, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Where it says, in the beginning, God created the heavens and the earth. Allí el nombre de Dios es Elohim. The word used for En el God hebreo. is Elohim in Hebrew. Y Elohim es un nombre plural. And the name Elohim is a plural name. Si se tradujera, aunque no es muy bueno traducirlo de esa manera, If we were to translate it in that way, though it's not best to do so, esa palabra Elohim significaría dioses. that word would be translated as gods. Aunque en teología no se traduce así, sino que solamente se tiene la pluralidad. Though in theology we don't translate it that way, but that word there is plural. En el libro de Génesis, en los primeros capítulos, In the first chapters of Genesis, se muestra la pluralidad de Dios, no la Trinidad, sino pluralidad. it shows us the plurality of God, not the Trinity, but the Cuando Él plurality of dice, God. hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Where it says, let us make man in our image according to our likeness. Cuando Dios dice, hagamos a nuestra semejanza, When God says, let us make man in our image, está hablando con otras personas que son igual a Él, God is speaking with someone who is just like him, para que diga nuestra semejanza. so that he can say, in our likeness. Tienen que ser igual a Él, They have to be like him, porque nadie más es igual a Dios. because there's no one else like him. Ni ángeles, ni querubines, ni serafines. No angels, no seraphims, no cherubims. Nadie es igual a Dios. No one is like God. Pero Él dice, hagamos. That's why he says, let us. Hay otras personas alrededor de Él. There are other people around him. No dice cuántas. It doesn't Solo say dice, how many, hagamos. but it just says, let us. Entonces, allí hay pluralidad. And there we see a plurality expressed. Luego, cuando el hombre peca, dice el Señor estas palabras, el hombre es como uno de nosotros, dice. When man falls, it says, the man has become like one of us. Cuando ya el hombre peca, Dios dice, mire, el hombre ya es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. When man fell, he says, look, man has become like us, knowing good and bad. Pero lo que ahí dice que está hablando con otras personas,
porque dice, es como uno de nosotros. There you see that he's speaking with others because he says Está he's hablando de become like us. pluralidad. It's speaking with plurality. Cuando el hombre construye la torre de Babel, When man constructs the Tower of Babel, también Dios dice, again God says, descendamos y confundamos let us su go lengua. down and confuse their language. Está hablando de pluralidad. And there you see plurality. No está hablando de Trinidad It's not speaking todavía. about Trinity just yet. Pero veamos ya en el Antiguo Testamento en Isaías. But let us see in the Old Testament, in Isaiah, Ahí sí ya encontramos la Trinidad. there we do find the Trinity. Si nosotros nos fijamos bien en ese texto, If we pay attention closely to the text, leámoslo. let us read Isaiah 48, verse 16. Come near to me, hear this. I have not spoken in secret from the beginning. From the time that it was, I was there. And now the Lord God and his Spirit have sent me. Amén. Veamos. Let us see. No he hablado en secreto desde el principio. I have not spoken in secret from the beginning. Desde el tiempo que era, yo estaba ahí. From the time it was, I was there. ¿Quién es el que ha hablado o quién es la palabra que está desde el principio? Who is the word that was there from the beginning? El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, In the Gospel of John, chapter 1, verse 1, nos dice, en el principio era la palabra, tells us, in the beginning was the Word, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Todos sabemos que ese texto se refiere a Jesucristo, We all know that that text is referring to Jesus, porque Él es la palabra. because He's the Word. Y allí está en letras rojas, And here que we dice see que it. desde el principio Él no habló en secreto. Está diciendo de que desde el principio Él ya habla. And we see here in the red letters that I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was. I Ahí was se there. refiere al Hijo, a Dios Hijo, o There sea, it's nuestro referring Señor Jesucristo. To the Son. the Pero Son vea of después God. dice, But God will see as we y go on. ahora el Señor Dios, And now the Lord God, ahí está hablando del Padre, there it's speaking of the Father. está hablando del Padre. Speaking Ya of- habló del Hijo, ahora habla del Padre. Spoken of the Son, now it's speaking of the Father. Y su Espíritu, And His Spirit, ahí está el Espíritu. there is the Spirit. Entonces, en ese texto de Isaías So there in this text of ya Isaiah, se revela la Trinidad. it is revealed the Trinity. Se revela la palabra que es el Hijo. We see the Word, which is the Se Son. revela al Señor Dios, que es el Padre. We see God, who is the Father. Y se revela al Espíritu Santo, And we el see Dios Espíritu. the Spirit of God. Entonces, ya ahí, hermanos, desde el Antiguo Testamento hay una revelación de pluralidad, pero también de Trinidad. So in the Old Testament, we see that there is plurality and also the Trinity. Gloria a Dios. Glory to God. Ahora veamos lo siguiente. All right, we'll see the following. Hay tres personas que en la Biblia se les llama inequívocamente, se les llama Dios. There are three persons in where the scriptures refer to as God. Y esto es, hermanos, lo que no podemos comprender. And this is something that we are unable to comprehend. Podemos meditar todo lo que querramos, We can meditate all that we want, razonar todo lo que querramos, rationalize everything that we want. pasar una vida razonando en eso We can spend our lives rationalizing on these things, y no lo vamos a comprender. and we'll never comprehend it. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. The thoughts of God are above ours. Por eso Pablo se admiraba That's why Paul was in de la awe profundidad, de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
de la profundidad, the depth de la sabiduría of his wisdom y de la ciencia and of his de Dios, knowledge of de God. Dios. Se admiraba He was amazed porque el conocimiento, la sabiduría de Dios, hermanos, no la podemos alcanzar. because the wisdom and the knowledge of God we can never reach. Por eso le dije que no lo podemos comprender. That's why I tell you, Pero we la can't Biblia nos comprehend it. habla. But the scriptures tell us. Y si Él nos dice que es verdad, tenemos que recibirla And if it por la tells us fe. that it's true, we must receive it by faith. Veamos la primera parte. El Padre es Dios. Let us look at this first point. The Father is God. Amén. Amen. 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Amén. Yet for us there is one God, the Father, Ahí está. from whom are all things and for whom we exist, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist. Amén. Amen. Nos dice ahí 1 Corintios, hermanos, de que hay un Dios, el Padre. There we see in 1 Corinthians that it tells us that there is one God, the Father. Él, en la doctrina de la Trinidad, le llamamos la primera persona de la Trinidad, In the doctrine of the Trinity, we refer to him as the first person of the Trinity, el Padre. the Father. Él es Dios. He is God. Pero ahora veamos lo que nos dice el segundo texto. But let's see what the next text tells us. The Son of God, Romans chapter 9, verse 5. Of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternally blessed God. Amen. Claramente, hermanos, ese texto nos dice que Jesucristo es Dios. This text clearly tells us that Sin Jesus ninguna is duda. God, without a doubt. Es uno de los muchos textos que nos hablan de la divinidad de Jesucristo. And it's one of many texts that tell us about the divinity of Jesus. Se lo voy a leer en español a los hermanos. De quienes, dije, son los patriarcas y quién, conforme a la carne, vino Cristo, quien es sobre todo el eternamente bendito Dios, Cristo Jesús. Entonces nos habla ese texto de que Cristo Jesús es Dios. So then this text speaks Hay to muchos us textos about más. Jesus is God. And there are many more texts. Luego el siguiente versículo. The following text, 1 John chapter 5, verse 20. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding, that we may know him who is true. And we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Ahí nos está diciendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el verdadero Dios Here we y see la vida eterna. that it's telling us that Jesus is the true God and the eternal life. Entonces, ese texto nos habla del Dios Padre y nos habla de Dios Hijo. So there we see that this text speaks to us of God the Father and also of God the Son. Pero no son dos dioses. But it's not two gods. Y eso es lo que es incomprensible. That is what is incomprehensible. Es un solo Dios. It's just one God. Dos personas. Two Sí. persons. Dos personas, sí. Two Pero persons, un solo Dios. but only one God. Pero hay una tercera persona There is a third person que nos dice que es Dios. that the scriptures tell us is God. Veamos, ahí está. Let us see. The Holy Spirit is God. El Espíritu Santo es Dios. Y lo que hacemos para eso es comparar dos versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. What we do here is we're comparing two texts, one from the Old Testament and one from the New. El que está en el Antiguo Testamento es Isaías, capítulo 6, versos del 8 al 10. The Old Testament
verse is Isaiah chapter 6, verse 8 to 10. En ese texto dice de que es Dios el Padre quien habló. There it tells us that it is God the Father who spoke. Todo lo que dice el texto. That's what the text says. Pero ese mismo texto lo usa Pablo en el libro de los Hechos. That same text the Apostle Paul uses in the book of Acts. Pero Pablo no dice que es Dios el que habló, But the Apostle Paul doesn't say that it was God that spoke, sino que esas palabras se las atribuye al Espíritu Santo. but those words he attributes to the Holy Spirit. Con lo que nos está diciendo So what he's telling us, que el Espíritu Santo es Dios. that the Holy Spirit is Porque God. quien dijo esas palabras es Dios. Because the one who said these words En is el Antiguo God Testamento. in the Old Testament. Y en el Nuevo Testamento, And in the New, Pablo la repite. Paul Pero repeats dice them. que fue el Espíritu Santo el que habló. but there he says that it was the Holy Spirit that spoke. Entonces, ahí nos da que la tercera persona, que es el Espíritu Santo, es Dios. There we have the third person of the Trinity, who is God. Entonces, hermanos, hay muchos textos más There are many Hay other muchos texts, textos brothers, más. many more, que expresan estas verdades. that express these truths. De que Dios es uno solo, That God que is one, quede bien claro, and that is clear. que se manifiesta en tres personas diferentes. That he manifests himself in three distinct A persons. eso se le llama la doctrina de la Trinidad. That is what we refer to the doctrine of the Trinity. Veamos lo siguiente. Let us see the following. ¿Ya esto lo vemos? Bien. Como estas tres personas son iguales, Since these Porque three eso- persons are the same, eso es uno de los elementos de la doctrina de la Trinidad, de que las tres personas son iguales entre sí. that these three persons are equal to one another. Por lo tanto, tienen los mismos atributos o perfecciones. So much so that they share the same attributes. Dios tiene atributos o perfecciones God has attributes or perfections que son todos aquellos elementos that que they, son propios de Dios, belong to God, que lo identifican como Dios. that it identifies him as God. Algunos de estos elementos Some of these elements son incomunicables, are incommunicable. o sea que Dios no los puede pasar a otro ser, That is to say, he cannot share them with another being, con nadie. with no one. Pero otros se les llama comunicables, There are others that are communicable. que Él los comparte con su pueblo, That means he shares with his people. en su gracia. In his grace, A Él le place it pleases him compartir to share algunos de sus atributos some of those attributes con nosotros. with us. Por ejemplo, For example, Dios es santo. God is holy. Y la Biblia dice And the Bible tells us que nosotros somos santos. that we too are holy. Porque ¿sabía usted eso, hermano y hermana? Did you know De that, que brothers usted and es santo sisters? y que es santa. That you are holy Desde el momento en que creyó. from the moment that you believed. Entonces, ese atributo And so that Dios lo attribute comparte con nosotros. he shares with us. Y no solo eso. And not just that, Hay muchos más atributos que Dios los comparte there are con many nosotros. other attributes that he shares with us. Nosotros sabemos perfectamente que Dios es amor, We know perfectly that God is love, pero también nosotros tenemos amor. but we too have love. Podemos amar We are able to love. y como cristianos tenemos que amar And as Christians, we should love porque Dios es amor. because God is love. Y ese atributo de Dios, And that Él lo attribute of comparte God, con he nosotros. shares with us. Pero hay otros atributos, no, dice el Señor.
There are Este no. attributes that he does not share. He says, Y aquí tenemos, y aquí tenemos estos atributos, los que están aquí arriba, son los atributos que Dios, ahí sí que, mucho nos ama, dice el Señor. Yo los amo para siempre. These are the attributes that God does not share with us, but he does tell us he Pero loves esto us. no se los doy, dice. But these ones I will not share with you. No. No. Y es, primero, omnipresencia. And the first one is that he is omnipresent. Eso quiere decir que Dios está presente en todas partes. And that means that God is everywhere. Ahí hay un texto en Jeremías que nos habla que Dios está presente, Dios Padre está presente en todas partes. In Jeremiah 23:23-24 tells us that God is everywhere. En Mateo 18:20 In Matthew 18:20 nos habla que Jesucristo está presente en todas partes. tells us that Jesus is everywhere. Él dijo, yo estaré con vosotros He says, I will be with you para siempre. forever. Él dijo, en donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy He yo. says, where there are 2 or 3 gathered in my name, I am there. Esa es omnipresencia. That is Dios omnipresence. está aquí. God is here. Dios está allá en otra iglesia cristiana que están predicando a esta hora, ahí está. God is somewhere else in another church where they're preaching. Jesucristo está allá en otra iglesia, allá por Europa, Estados Unidos, donde estén reunidos a esta hora, ahí está. Lord Jesus is with those brothers in Porque another donde church in 2 Europe. o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él en medio. Because where there are 2 or 3 Y gathered in His Jesucristo name, está He is acá. there. And He Amén. is here. He is Aleluya. here. Amen. Si Él no estuviera acá, no estuviéramos acá, hermano. If He wasn't here, we wouldn't be here. Pero es por su presencia And so it's through que His nos presence gozamos, that we rejoice, adorándolo, we alabándolo, praise Him, meditando su palabra. we meditate on His word. 1 Corintios 3:16 nos habla de la omnipresencia del Espíritu Santo también. 1 Corinthians 3:16 tells us about the presence of God. Porque el Espíritu Santo está en medio de la iglesia. Because the Holy Spirit is in the midst of His church. Está en medio de nosotros. It's in the middle of us. En medio de otra iglesia cristiana In the por allá. midst of another church En somewhere otro else. continente. In another continent. En otro país. In another country. Ahí está. Es He is there. omnipresente. He is omnipresent. Pero nosotros no somos omnipresentes. But we are hermano. not omnipresent, are Eso we, no lo brothers? comparte, Señor. Usted está aquí y no puede estar al otro lado. He doesn't No share puede that ni with estar al us. otro lado de esa pared. We can't be both here and on the other side of this wall. Porque eso le pertenece solamente a Dios. Because that belongs to Hallelujah. God alone. Hallelujah. Y está, hermanos, la omnipotencia. And we also have the Que Dios tiene omnipotence, todo poder. that He has all power. Solo Dios tiene todo poder. Only God has all power. Hay gente que es poderosa. There are powerful people, Presidentes que son poderosos. presidents that are powerful, Pero no tienen todo poder. but they don't have all power. No tienen todo poder. Tienen el poder que se les da. They have power that is given to them, Que la ley les da. that the law gives them, O que ellos se toman a la fuerza. or that they take by force. Pero no tienen todo el poder. But they don't have all power. El único que tiene todo poder The es only Dios. one that does have it is God. Dios Padre. God the Father, Dios Hijo. God the Son, Dios Espíritu Santo. God the Holy Spirit. Ellos sí tienen todo poder. They have all Aleluya. power. Amen. Hallelujah. Otro es la omnisciencia. The other is omniscience. Dice que Dios tiene todo conocimiento. Esa palabra omni quiere decir todo. That word omni means all. Entonces, omnisciencia, todo conocimiento. So he's omniscient, meaning he knows everything. Y solo Dios conoce todas las cosas. And only God knows all things. Dios conoce hasta sus pensamientos. God even knows your own thoughts. Jesucristo conoce sus pensamientos. The Lord Jesus knows your thoughts. Dice la Escritura que Él sabía lo que había en el corazón del hombre. The scriptures tell us that he knew what was in the hearts of men.
Y Jesucristo lo sabe todavía que hay en el corazón suyo. And Jesus still knows what's in the heart of man. Solo Jesucristo sabe lo que hay dentro de su corazón. Only Lord Jesus knows what's in your heart. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Entonces, ese es otro atributo, perfección de Dios. Therefore, that is another perfection of God. Inmutabilidad. Immutability. Quiere decir que Dios no cambia. That means that God does not change. En Él no hay cambio. In him there is no change. Él es eterno. He is eternal. La Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. The scriptures tell us that God is the same Eso es today, inmutabilidad. yesterday, and forever. That is Que Él no immutability, cambia. that he does not change. Él permanece para siempre. He remains Dios forever. Padre es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. God the Father remains the same from eternity Dios to Hijo eternity. estaba desde la eternidad hasta la God the eternidad. Son was from eternity to eternity. El Espíritu Santo estaba desde la eternidad hasta la The eternidad. Holy Spirit was from eternity to eternity. Es inmutabilidad, no cambian. That is immutability. Bendito It does sea not el change. nombre de Blessed Dios. be the name of the Lord. Gloria a Dios. Glory to God. Luego tenemos ahí, hermanos, los otros atributos de Dios. Algunos son que los comparte, otros no los comparte. Here we have other attributes of God. Some he shares and some he does not. Dígame uno, hermano, ¿cuál de estos de acá el Señor lo puede compartir? Tell me, brother, which of these does God share with us? Dígame uno. Tell me one. ¿Ah? ¿Cuál dejo? Holy. Holy, va. Holy. Sí, eso el Señor lo comparte, lo comparte con cada uno de nosotros. Yes, that's Es comunicable. He shares this attribute with us. ¿Cuál otro? Which other? Truth? True. Verdadero. ¿Sí? Yes. Sí, nosotros también podemos decir la verdad. We too have the capacity to say the truth. Podemos decir la verdad We can say the truth con esta aclaración with this clarification. que estos atributos, These attributes, aunque Dios los comparte, even though he shares them, pero solamente Él los tiene en una forma perfecta. only he alone has it in a perfect sense, Nosotros los tenemos, We pero have no en una forma perfecta. but not in a perfected sense. De Dios se dice que Él es santo, 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 3 veces santo. It is said of God that he is holy, 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 3 times holy. Pero ninguno de nosotros se va a atrever a decir que somos 3 veces santos. But none of us would ever think of calling ourselves holy, holy, holy. Podemos decir, soy santo, We could say, I'm holy, pero no 3 veces santo. but not 3 times holy, Porque eso es perfección because that is perfection. y solo le pertenece a Dios. And it only belongs Amén. to God. Amen? Gloria a Dios. Glory to God. Entonces hay otros hermanos, por ejemplo, amor, There are others as well, brothers. For example, love, tener misericordia. merciful. Nosotros podemos tener We can misericordia. have Y nos mercy. llama Dios a ser misericordiosos. And he calls us to be merciful. Vean la misericordia de Dios, hermanos, que tuvo con los pecadores, con nosotros. Consider the mercy that God had with us sinners. Cuánto pecado, cuánta maldad había en nuestro corazón y Dios tuvo misericordia. How much evil and how much sin we had in Y our Dios nos hearts. And God had ordena, nos mercy. manda a nosotros que así seamos misericordiosos con el que falla. And God calls Con us el to be que the same, peca. to be merciful for those who sin against us. Que tengamos misericordia We should have mercy como Él la tuvo de nuestra like He vida. had it with us. A eso nos manda el Señor. That's what the Lord calls us to. A tener misericordia de nuestros hermanos. To have mercy Del of our mundo, brothers, del pueblo. of the world, of people. Amén. Amen. Luego tenemos, Next we have, bien. Ahora hay textos, hermanos, now there are texts, brothers, en que ahí se encuentran las 3 personas en ese mismo texto.
in where the three persons are revealed in that text. Como el que vimos anteriormente en Isaías, que ahí están las tres personas. Just like we saw in Isaiah, the three persons are revealed. Pero aquí, hermanos, en estos tenemos, por ejemplo, en Mateo, que es la lectura con que iniciamos. And for example, we have here in Matthew, which is the portion that we began with. Creo que esa fue la lectura que iniciamos. That was the one that we started with, right, brothers? ¿Eh? Okay. Yes. Bien. Dice que estaba en el bautismo de Jesús. There it tells us that Jesus was being baptized. Jesús estaba ahí en el agua, en el río, Jesus was bautizándose, there in the una body of persona. water, one person. La voz del cielo dijo, este es mi hijo amado. Then you hear the voice Es el from Padre. heaven say, "This is my son, my beloved son." Y Juan vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. And John saw the Holy Spirit descend like a dove. No que era una paloma, sino Not that it en was a forma, dove, parecía. but it appeared to in the form of a Pero dove. ahí están las tres personas. And there you have the three persons. El Padre hablando, The Father speaking, el Hijo bautizándose The Son como un being ejemplo baptized. para todo creyente. giving us an example, Y el Espíritu de Dios que descendía como una paloma. and the Holy Ahí Spirit that está la descended like Trinidad. a dove. There you see the Las Trinity, tres the personas. three persons. Luego, Next, dice la Escritura, the scriptures say in John 14:16, "And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever." ahí están las tres personas. There you have the three persons. El que está hablando es Jesucristo. The one who's speaking is Jesus. Y dice, yo le pediré al Padre And he says, "I will ask Ya the son Father." dos. That's two. y le dará otro consolador. And he will give you another helper. Ese es el Espíritu Santo. That's the Holy Spirit. El Espíritu Santo consolador. He is Entonces, ahí a están las counselor. tres personas. And there you see the three persons. En igualdad, hermanos. En igualdad. Ellos son iguales. All equal. Luego tenemos otro texto. And here we have another text En la fórmula bautismal. in the baptismal formula. In Matthew 28:19, it says, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Gloria a Spirit." Dios. Glory to God. Ahí están en igualdad. There you see that they are all equal. Hay solamente una fórmula bautismal en la Escritura. There is only one formula by which we must baptize. Y es aquella de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And that is to be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ahí se manifiesta la igualdad de las tres personas. And there you see they share equality of these three persons. Porque si solamente el Padre fuera mayor que las otras dos personas, Because if God the Father was above the other two people, no habría necesidad de mencionarlas. then there's no mention to mention Bastaba con el superior, con uno ya estaba todo. If he was superior to the other, then Pero just se by his name is menciona al enough. Hijo y al Espíritu Santo porque son iguales. But the Son and the Spirit is mentioned because they are equal. Entonces ahí está la Trinidad de Dios. So therefore we see the Trinity here. Hay muchos textos más. And there are other many texts as well. Está en versículos como cuando el apóstol Pablo se despide de las iglesias. You see it even in the way the Apostle Paul, Menciona al Padre, la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con vosotros. the Apostle Paul finishes certain letters that he sends to the churches. Entonces, hermanos, la Escritura es clara, es una doctrina revelada acerca de la Trinidad, So there you have it, brothers. The scriptures are clear that que the no la doctrine of podemos Trinity is revealed. comprender, Though we cannot comprehend it, pero la Biblia nos dice que es verdad. but the scriptures tell us that it is the truth. Y cuando es verdad,
tenemos que recibirla con todo nuestro corazón. And since it is the truth, we must receive it with all our hearts. Un cristiano, un escritor cristiano dijo, A Christian writer once said, se requiere que creas, prediques y enseñes lo que la Biblia dice que es verdad. it is required for you to believe, to preach, and to teach what is revealed in the scriptures. Amén. Amen. Eso es, hermano. Debemos de creer lo que la Biblia dice que es verdad. We must believe what the scriptures tell us is true. Usted debe de predicar You lo ought to- que la Biblia dice que es verdad. You ought to preach what the scriptures tell us is true. Y debemos de enseñar lo que la Biblia dice que es verdad. And we ought to teach what the scriptures tell us is true. Haciendo esto, Doing this, estamos bien equipados we are well equipped para toda la buena obra que Dios nos ha llamado, para la for the cual good Dios works nos ha that llamado. God has called us to. Yo creo que ese era el último. Ya no hay más, ¿verdad? Ah, se That's it. terminó. That's the last of them. Aquí las tenía, pero la letra está tan pequeñita que no la alcanzo a ver. See, I had these presentation printed out with small writing that I can't even see them. Bien, hermano. Ha sido un gran honor It has been a great honor haber traído esta enseñanza de la palabra de Dios. to bring this teaching to you. Pero es nuestra responsabilidad But it's our responsibility profundizar más to deepen more en estas doctrinas. in the doctrines Esto no of es Scripture. todo. This isn't Esto ha all. sido elemental. This is Lo que tenemos elementary. que conocer, elementos. Pero quiera Dios, hermanos, que el Espíritu Santo ponga en el corazón de muchos May the Lord put in many hearts la necesidad de conocer más de la palabra de Dios, the desire to want to know more about sentir the Word of God, hambre that por they la would palabra. have a hunger for the La Word of palabra God. de Dios es vida, Because the Word of God is es life, espíritu. it is spirit, La palabra de Dios es it is poder. power. De eso debemos tener, hermanos, necesidad de llenar nuestra vida. We should have a sense or desire to want more of it in our lives. Hay jóvenes, There are youth, hay jovencitas there are young que deben de ladies tener esa hambre espiritual need de to la have palabra de this Dios. spiritual hunger for the Word of God. Porque son los jóvenes, hermanos, los que van a seguir la batalla. Because it is the youth who will continue on with this battle. Los soldados jóvenes, The young soldiers. si los generales ya nos vamos a retirar. Because the generals soon were going to retire. Ya poco falta Not long now para encontrarnos con la presencia de Dios, que es la victoria final. to be in the presence of the Lord, which is that final victory. Pero son los que van creciendo, naciendo, creciendo en el Evangelio. And it's those who are raised and born and raised in the gospel that will continue. Los que deben de tomar Those are the ones who need to take esta responsabilidad. this responsibility. Dios quiera que sea de bendición, y lo es, porque siempre que se predica la palabra es bendición para el pueblo. May this be a Bendición blessing para to todos. you all, because whenever it is preached, Amén. it is indeed a blessing to all.